السلام عليكم الإخوة والأخوات، نتمنى تكونوا بخير على خير. نكملوا في بروجي جيستيون كوميرسيال. دونك غنشوفوا اليوم لو تريتمون ديال لا ليست دي دوفي. دونك كيف ما خدمنا في لي زوتر فورمولير كوم لا ليست فاكتور، لا ليست بون ليفريزون اي لا ليست بون كوموند، غنديروا نفس العمليه. اذا لا بروميير شوز هذه هي لي دوني اللي غنخدموا بهم بهذا الموديل اللي ديجا عندي مصايب. غيكون فيها اون ليست كي كونتين دي زانفو، اي دي دو في، numéro de vie, la date, le client et les trois totaux, total hors taxe, total TVA et total TVA. زائد les boutons ديال le traitement comme le bouton ajouter, le bouton imprimer, éditer, le bouton supprimer et la zone de recherche. Donc la première chose, غادي نكريو la liste ديال les devis avec la requête. نمشي le projet ديالي. Donc la première chose, غنمشي l'onglet créer. L'onglet créer, on va cliquer sur création de requête. Les champs les rentrent. Qui a le champ client, le champ la table devis et la requête R détail devis. Très bien. Les infos là, on va la table devis, on va ID devis, numéro de vie, ID date de vie, observe devis, ID CLT, non CLT, la table client. بالنسبة لا روكيت ما غنحتاج فيها حتى شي حاجة. دونك بالنسبة لهادي غير زدتها وصافي. دونك لو توتال اوف تاكس، توتال تي في كنسيليكسيون 3 وكنزيدهم في الأخير. كما هادو لي شون اللي غنحتاج، اي دي دو في، نيميرو، دات ايتترا. بالنسبة لهاد لا طابل هادي، هاد لا روكيت غادي نسوبريميها غير باش كنتأكد وصافي. دونك إلا كانوا عندي دي زانفو غادي changer le tri pour ID de vie en ordre décroissant. Alors بعد exécuter la requête pour visionner le résultat. كما كتشوفوا هادو هما لي زانفو اللي غنخرج في la liste ديال les devis. D'accord? Donc j'enregistre, je clique sur enregistrer, R-liste-devis. OK. Je ferme la requête. Donc d'abord on crée la liste formulaire de liste devis. نختاروا le formulaire ديال ناخذوا منه la mise en forme ou le formulaire ديال liste facture. On va prendre liste F liste facture. Je fais un clic droit copier aller, clic droit coller. On va mettre F liste devis. Je clique sur OK. On va déjà créer. On va mode création. Clic droit mode création. F liste. Donc on change la première chose, la source, en cliquant sur le vide de l'entête. Ça la propriété de formulaire. Onglet toutes. La source, R-list facture changer à R-list devis. D'accord? Et بعد les champs اللي هما عندهم هنا تيتشابهوا، sauf بعد les champs غنشونجيهم. قبل ما نبدا les champs نبدل le titre. عندي غترجع liste des devis. D'accord? بالنسبة للإيماج غنكليكي فيها، j'appuie sur la touche F4, les touches, la propriété image, cliquez sur les points de suite, tarot, dossier ديال les images, icône,
نحطو على l'image ديال devis سي ضربتها هادي اوكي très bien j'enregistre بالنسبة للانتيتولي الأول غيرجع سميتو كومي تيتر سي اي دي دو في الوغ بالنسبة لو تيتر الثاني غيرجع سميتو نيميرو دو في داكوغ غادي نافاسي هاد لا ناتور la colonne de nature. Je fais un clic droit sur nature fact, supprimer la colonne. D'accord? On va changer les champs, les champs ID fact, on dit F4. Donc l'onglet tout, on va changer la source contrôle par ID de vie. Et on va copier-coller, copier la source vers le nom, coller avec le nom. يبقى نفس الاسم بالنسبه للنيميرو دو في غادي نشونجي لا سورس ديالو باردون نيم فاكس باغ نيم دو في ندير عاوتاني كوبيي كولي هنا لو نون لا دات فاكس غادي نشونجيها بلا دات دو في عاوتاني غندير كوبيي كولي الجهه ديال لو نون. Très bien. عندي هنا déjà des champs masqués هما هادو اللي شفتهم حدا البوطون imprimer. Donc pour je fais F4 هذا c'est le champ بالنسبة للأول أنا كليكيت فيها هو هنا وحدو هاهوت حدا total TTC je mets F4 donc هادي la source c'est observe devis copier coller هنا le nom. Le champ الثاني نقدر نبدلو غير من لا زون هنا لا ليست اللي عندي هنا هو اللي سميتو IDCLT. بالنسبة ل IDCLT هو هذا كتشوفو ديجا ما نحتاجش نشونجيه. علاش؟ لأن ديجا عندي في لا روكيت بهذا الاسم هذا داكوغ هو هذا اللي حدا البوطون امبريمي. بغيتو تافيشي ويبان يمكن لكم تبين دونك تابوي سور لا توش F4 هنا ديرو لونغلي فورما ولا لونغلي توت لارجور mettez par exemple largeur ديال 2 سنتيمتر mettez 2 entrée اللي تلاحظوها هو بان لي هاد لو شون هذا بقى لي غير المشكل الا بغيت مثلا نافيشي فيه لا بوردور ديالو اولا لو كونتور غاش سيليكسيونيهم. الوغ بالنسبه للبوردور اللي اختاريت لهاد الطابلو هذا كنمشي لونغلي فورما كونتور خديت لا كولور بلو داكوغ اللي عنده هذيك الساعه اختار اللون ديالو ليبر دونك هذا غنجليسيه افون لو شون déplacer avant le champ client ou le non client. Ça fait j'enregistre, j'active le mode page من تحت donc نحاولوا ajuster les colonnes le numéro de vie ID de vie voilà date هذيك très bien. نكتفي بهذا القدر دونك عندنا لي دوني واضحين. دابا نبدا نمشي جو فيرم لو فورمولير. غادي نبدا اول حاجه غنضيف هو نكري لونغلي ديال دوفين غنمشي اف منو هو ديجا مفتوح عندي شوف مود كرياسيون اوفرير لو فورمولير اف منو en mode création البوطون كليكي في البوطون اللي ادروات اللي سميتو اجوتي كتب devis كامله ماجيسكول اون ماجيسكول انتري
Qu'elle a la touche, j'appuie sur la touche F4 pour afficher la feuille de propriété. Donc là, BTN, c'est l'ism BTN devis, entrée. La disposition de légende, on va à droite. Nom de cible de navigation en retard F liste devis. D'accord. Curseur en survol, on est main sur lien hypertexte. Il y a l'image, on va chez le dossier d'IELI. L'image va dire on va changer la taille chez les points de suite pour dimensionner, définir les dimensions personnalisées. La largeur, je mets 24 pixels. Donc, on va cliquer là, enregistrer la copie. Donc, l'ism, après le chiffre 1, tiret, trait d'union, S. Clique sur enregistrer. On va fermer la fenêtre. Je la base de données d'IELNA. Alors, la propriété image, je clique sur les points de suite, parcourir. Chez le dossier image, on a changé bitmap par tous. Donc, on a l'image de devis, -S. Ouvrir et OK. Je ferme. Voilà. Je vois l'image là, il y a déjà inséré le bouton. Donc, on teste un chauffage. Là, cliquez là, sur l'onglet, le mode formulaire, cliquez à l'onglet, le bouton devis, attendez la liste des devis. Donc, d'abord, le traitement ou l'ajout. Chez l'onglet facture, on a cliqué à l'onglet bouton devis. Alors, on active devis comme chez le bouton ajouter qu'un clic fait. Je mets F4. Événement, sur clic ou bien en cliquant cliquer les points de suite. On va changer uniquement le nom de formulaire F ajout facture par F ajout devis. Après, on va dire on va dire faire fermer. J'enregistre. Tester le formulaire. Cliquez sur le mot formulaire. Je clique sur devis. Cliquez sur le bouton ajouter. Donc d'abord, on par exemple le client. Par exemple, NewMaxDev. Détail de vie. Par exemple, la référence à dit, désignation MacBook Apple. On s'appelle la quantité, je mets 2. S'appelle prix hors taxe. Par exemple, 11 000. Donc, le total hors taxe, total TVA, etc. Je clique sur le devis, le numéro dialogue. Je clique sur valider. Donc, le client NewMaxDev plus le résultat ديال total. عندي هنا خطأ لاحظتو هنا هو في الدوفي. Donc عندي un total TTC هنا خطأ. شي calcul ماشي هو هذا. Je crois في la requête ديال la requête ديال R détail de vie. D'accord. غادي نمشيو la requête R détail de vie. Je fais un clic droit en mode création. نشوف هنا شنو درنا le calcul. Je fais un clic droit sur MTTTC créer
Alors هنا خطأت في لا فورمول، عاود نفس لا فورمول ديال مونطون تي تي سي مونطون هور تاكس. غادي effacer هاد لا فورمول، كليكي avant le signe virgule. بالنسبة لو كالكول خصو يكون MHT plus MTVA. نقدر نكتبها ونختارها بدوبل كليك. Donc la formule ça se confère MHT plus MTVA. Je clique sur OK. D'accord? Donc خصني من بعد نريكتيفي هاد لي كالكول هادو كاملين بالنسبة لا روكيت توتال دو في. دونك توتال دو في راه باقي فيه الكالكول القديم، خصني نعاود نديرلو لا ميزاجور. داكوغ؟ نديرها دابا انطلاقا من لا روكيت اللي غنكريي دابا. كريي création de requête. La requête هادي اللي غتدير ليا لا somme. Je clique sur requête. Ça, la requête R détail de vie. Je ferme. غادي نختار. دونك غادي نحتاج غير هادي لأن بالنسبة لا طابل توتال دو في فيها الاي دي ولا somme. Somme de MTHT, somme de MTHT, somme de MTTVA et somme de MTTTC. D'accord? ما تزادش في هذاك الدوفي اللي انا ديجا صايبتو دابا. نسجلها. دونك غنختار اي دي دوفي، نختار MHT, MTVA, MTTC. J'active le bouton Sigma, il y a Toto. On va changer l'opération de MHT par somme. La même chose pour MTVA et la même chose pour MTTC. Somme pour MHT, MTVA et MTTC. بالنسبة la requête, on va changer là le type. Je clique sur création de table. La table elle est déjà مسايبة هي كاينة سميتها T total de vie. D'accord? Je clique sur OK. J'exécute la requête. Je clique sur oui. Écraser les données de la table T total de vie. Je clique sur oui pour confirmer. تلاحظوا بأن total de vie زاد فيها رابور جديد. هذا حتى الاخرين دار ليهم لاكتواليزاسيون لان كان عندي خطا بالنسبه لا somme de MTTTC. D'accord? Je ferme la table. La requête, on crée une autre requête pour faire la mise à jour de la table T de vie. Donc on clique la création de requête. Donc on retire la table de vie et la table totale de vie. Je ferme. Les champs de la mise à jour هما الثلاثة هادو. hors taxe, total hors taxe, total TVA, هما اللي غنختارهم et total TTC. غادي changer le type de la requête من sélection par mise à jour. من هنا نختار mise à jour. Alors بالنسبة للميز à jour ديال total hors taxe غياخدها من هاد لا طابل T total de vie. Donc غنكتب T tiré total. Donc نختار total de vie. Point d'exclamation علامة تعجب. Le champ correspondant غياخد منه l'information هو somme de MTTTC. نختارها. Alors le champ total TVA غادي نختار نجيبو تا هو من T total de vie. Point d'exclamation somme de MTTVA. Il y a le dernier champ هو total TTC. نفس الطريقة T tiré total de vie. Point d'exclamation somme de MTTC. Voilà, on a la combinaison ou les expressions de la mise à jour. Je clique sur exécuter et oui pour confirmer la mise à jour.
Donc je ferme la requête. بغيتو تسجلوها سجلوها ما بغيتوش ديروا نو. جو ferme la requête الاولى نو. اذا غنلاحظوا دابا الا مشينا لا ليست ديال دوفي غادي نلاحظوا ها هما لي كالكول ديال توتال تي تي سي داير لهم لا ميزاجور. لاحظتوا معايا الكالكول قبيله كان فيه 22000 هنا 22000 دابا رجع كيدير لا سوم ديال توتال ارداكس بلس توتال تي في باش كنحصل على توتال تي تي سي. حتى لي زوطخ دوفي عاود شونجيت لهم درت لهم لا ميزاجور ديال لي كالكول ديالهم. داكوغ تري بيان. دونك ندوزو لو تريتمون الثاني هو لا ريشيرش. نسبق لا ريشيرش هي الاولى. داكوغ نمشيو لا روكيت تي ار liste de vie. غادي نفتحها en mode création. Après le champ total TTC, غنكليكي من بعدو غادي créer une expression. Créer. Je fais un clic droit في la cellule الاولى. Créer. Alors بالنسبه لينا غادي نديرو لا recherche في ثلاثه ديال لي champs. Num de vie. تاع num de vie. Concaténer end, espace end, concaténer avec, par exemple, نزيدو حتى لا date لا بغيتو, date de vie, et concaténer avec le nom client. Donc هاد ثلاثة ديال لي champs end بيناتهم ديك لو سين end باش نديرو لا recherche multi recherche. Filtre de multi recherche. غيكون recherche إما بنيميرو de vie أو لا بلا date de vie أو لا بلو nom client. Je clique sur OK. Le nouveau champ هو تكريا. غادي نربطو مع هذاك لو champ اللي سميتو هذا لو champ ديال لا recherche اللي سميتو texte de recherche. Donc je fais un clic droit هنا في la cellule ديال critère ديال le champ expression XPR1. Je fais un clic droit créer. Donc غنمشي la base données هنا cliquer deux fois PD projet. Double-clic formulaire, double-clic formulaire chargé, double-clic F menu, ou cliquez sur F liste de vie. Donc le champ correspondant à Iconwed, on a qu'un relais قدام. D'accord? Je mets like, étoile, espace, end, espace. Je clique deux fois sur le champ texte et recherché. Donc on va attendre le chemin complet ديالو كنزيد end étoile à la fin باش ندير la recherche par le critère contient. D'accord? OK. J'enregistre la requête. كنفيرمي. نجربو le champ de recherche واش غيخدم ولا لا. دونك نكتبو هنا par exemple new entrée. علاش ما عطانيش حيت باقي ما تاكtualisاتش. دونك خصني نكليكي في البوطون فاكتور ونرجع devis. Donc نعاود دابا ندير new par exemple ندير la recherche le nom. Voilà هو عطاني هاد لو client new max qui contient le mot new. Cliquez sur afficher tous les enregistrements et عاود réinitialiser ليه. ناخذ مثلا هاد لو devis هذا مثلا النيميرو هذا نضربو في la zone de recherche. اوكي دونك هو عطاني هاد لو نيميرو دو. نجرب كلشي. نختار باغ اكزومبل لا دات هادي باغ اكزومبل تبان باغ اكزومبل اونتري. فوالا وعطاني لو فيتر بهاد لا دات هادي. دونك سي بيان خدام. جو كليك سور بوطون افيشي توس. دونك سي بيان. بور لو دوزيام تريتمون دو لا ريشيرش هو خدام. دابا ندوزو لو تريتمون ديال امبريمي. Donc, on clique sur le mode création. Donc, toujours le bouton de vie. Je clique activer le bouton imprimer F4. Sur-clic ou bien haut-clic, l'événement sur-clic ou la haut-clic. Je clique sur les points de suite. On a qu'à mettre l'ism ديال. Donc, déjà l'état, l'action ouvrir état, on va changer le nom. ديال l'état E de vie. D'accord? هنا غنشونجيو les champs. Le premier champ ديال filtre qui va recevoir la valeur ديال filtre هو ID de vie. هو تشونجا راسو.
ولكن لا فالور ديالو كيجيبها من ID fact. دونك هذه خصها ترجع ID de vie. Changer ID de vie, ça fait je clique sur enregistrer, je ferme la macro et j'enregistre le formulaire. Activer le mode création sur le bouton de vie. Par exemple le bouton imprimer, devis numéro 112. Je clique sur imprimer, voilà. Le devis à 112. La désignation l'explique fait, le total en taxe TVA TTC et l'expression textuelle le chiffre total TTC. Très bien. Donc, le bouton je ferme et j'enregistre. Le deuxième traitement, c'est le traitement supprimé. Donc, je le mode. Je crée d'abord la requête de la suppression du bouton. Je clique sur créer. Création de requête. Je la table de vie. Je sélectionne, j'ajoute la table T de vie. Je ferme. Je changer le type de requête en suppression. Cliquez sur suppression. Alors, le champ ID de vie. Je glisse uniquement le champ ID de vie. Le critère, je fais une formule. Je clique par le bouton droit et je sélectionne créer. La base de données, double clic. Formulaire, la collection de formulaires, cliquez sur double clic sur formulaire chargé, double clic sur F menu et cliquez sur F liste de vie. Le champ correspondant à ID de vie. Donc, je clique deux fois sur ID de vie, je peux sélectionner le chemin complet de ID de vie. Donc, je clique sur OK. J'enregistre la requête par R-supre-de vie. Je clique sur OK. Je ferme la requête. Je vais le mode création. Alors, le bouton de vie, le bouton supprimer, activer le bouton supprimer, F4. Donc, c'est là, il y a un supre. Sur clic, ou bien au clic, cliquez sur les points de suite. Donc, on a juge les infos. Donc, on changé de حاجة من la variable locale. Déjà, je l'ai من قبل. Donc, déjà, on a l'ID de vie ou le champ de l'alerte. زائد le nom de client. On a changé uniquement le nom de la requête. Nom de requête, c'est R-supre facture. On a changé à changer à part R-supre de vie. Allez enregistrer la requête, pardon, la macro. Je ferme. Allez سجل. Allez cliquer là, bouton formulaire. جربوا هاد الدوفي لي زدت دابا. واش غادي يدير لنا لا سوبريسيون. هذا اللي عنده 112. Je clique sur supprimer. Voilà, وعطاني الاي دي ديالو زائد لو كليون. Si je valide par oui, تلاحظوا هو مسح من هاد la liste. Très bien. Donc le traitement de suppression, le traitement de edit. Première chose, le formulaire F ajout de vie. Je fais un clic droit sur F ajout de vie, copier. Clic droit sur le vide, coller. Donc on a tel ism F edit edit de vie. نفس البروسيدور بحال اللي درت لي فورميلار اللي قبل. اوكي دونك هو ديجا تسجل. اف ايديت دو في نفتحو بمود كرياسيون. كليكي لي بلي من بوطون دروا مود كرياسيون. لا بروميير شوز اللي غندير هو غادي نشونجي له ليفينمون ديال الفورميلار.
contrôle formulaire, événement sur ouverture, غادي نمسحها, effacer l'événement sur ouverture, غادي نمشي نرجع sur ouverture باش ندير les événements اللي غيخرجوا لي هنا ديال les champs texte de vie, texte numéro de vie, texte client, texte ID CLT, texte date de vie et texte observe de vie. بالنسبة للإيفينمون نختار هو نبدأ بالفورمولار هو الأول. جو كليك سور فورمولار. غادي نختار سور ouverture. Je clique sur ouverture, je clique sur les points de suite et OK. Allez, activer le bouton afficher toutes les actions. Cliquez là le bouton afficher toutes les actions. La première action, c'est définir valeur. Premier champ, c'est texte ID de vie. La valeur, le formulaire et le menu général. Donc cliquez là les points de suite. Pardon, cliquez sur la baguette magique. Allez. Donc le formulaire base dans les BD projets, le formulaire, formulaire chargé, F menu, F liste de vie. Alors le champ correspondant est là, ou ID de vie. D'accord? Et je valide par OK. Cliquez par, je sélectionne l'action définir valeur. Je mets CTRL-C pour copier et je clique faire de l'action JDIDA, nouvelle action, CTRL-V pour coller. Deuxième champ, les ramènes ou texte ID de vie. Pardon, texte ID CLT. Champ correspondant à changer maintenant la formule d'expression ou ID CLT. Cliquez nouvelle action, CTRL-V pour coller. Troisième champ, c'est texte date de vie. On a l'expression pour le c'est date de vie. Cliquez sur le CTRL-V, texte observe de vie. Champ correspondant ou observe de vie. Il y a un champ. Je fais un clic droit, CTRL-V. Texte. Ah, monsieur, c'est titre CLT. Alors, c'est le nom du client. Donc, le champ correspondant, c'est nom CLT. J'enregistre. OK, enregistrer, fermer. Enregistrer. قبل ما نتستيو العملية allez cliquer sur le bouton annuler باش نشونجي l'action ديال annuler. Cliquez sur annuler F4 sur clic événement sur clic. Cliquez sur les points de suite. Donc allez supprimer l'action avertissement. Cliquez les blimen supprimer. Cliquez blimen على ouvrir requête supprimer. Donc, à travers l'action, vous laissez uniquement l'action fermer fenêtre. Donc, cliquez sur enregistrer et fermer. Enregistrer. غنخلي هذا مفتوح باش ندير بزاف ديال العمليات. غنكري دابا لا روكيت ديال ميزاجور ديال هاد لو فورمulaire. D'accord? Donc, je fais une création d'une nouvelle requête. Je clique sur créer, création de requête. Donc, je sélectionne la table de vie, T de vie, je ferme, afficher tous les champs, afficher les champs kamil. Cliquez sur le bouton mise à jour. Je vais activer la requête mise à jour. Les champs kamil, cliquez deux fois sur T de vie.
je glisse uniquement un seul champ vers de la colonne champ. بدأ دابا la mise à jour. بالنسبة ل ID de V ما يكونش فيه la mise à jour, يكون فيه le critère. Je clique sur critère, sur la zone critère de le champ ID de V, je fais un clic droit, créer. نمشي la base de données qui fait جمرات. Puis مرات deux fois sur formulaire, deux fois sur F formulaire chargé, et deux fois sur F edit de V. Donc le champ correspondant est là, هو txt id de V. نختاروا double clic. D'accord? Sélectionnez l'expression. Sélectionnez l'expression. Je mets CTRL-C pour copier cette expression. OK. donc num de V, je mets CTRL-V pour coller l'expression de la copie. Donc on va effacer txt pour changer à txt num de V. Pour la mise à jour IDCLT, CTRL-V pour coller txt IDCLT. Pour le champ correspondant. Date de vie, CTRL-V, txt date de vie. Je vais obtenir observe de vie, CTRL-V, txt observe, observe de vie. C'est pas total hors taxe, CTRL-V, champ correspondant c'est total hors taxe. Total TVA, CTRL-V, total TVA. Total TTC, CTRL-V, total TTC. Très bien. J'enregistre la requête par le nom R-edit-devis. OK. Je ferme la requête. On يمشي déjà le formulaire F-edit. أنا باش كنتواجد فيه. نختار le formulaire, le bouton. Je sélectionne le bouton valider F4 pour afficher la feuille de propriété. Je sur clic, événement sur clic. Je clique sur les points de suite. Donc on va changer uniquement le nom de la requête, l'action ouvrir requête. Donc on va R edit devis. Je sélectionne R edit devis. J'enregistre et je ferme. Je formulaire. Je ferme le formulaire F edit devis. Il y a une dernière action, on le bouton éditer. Le formulaire menu général en mode création. Le mode création. Donc, on le bouton F edit. Pardon, le bouton BTN edit. Activer le bouton BTN edit. F4. Sur clic. L'événement sur clic. Cliquez sur les points de suite. On va sélectionner le nom de formulaire ou F edit devis. D'accord? J'enregistre et je ferme. J'enregistre. Obtenir le formulaire. Et cliquez sur le mot formulaire. D'accord? J'ajoute un nouveau devis. Tel un bouton ajouter. Donc, on retard le client, par exemple, du MaxDev. Détail de vie, retard. Voilà. Quantité C2. Prix c'est 11 000. D'accord? Je valide pour enregistrer, pour ajouter le devis. D'accord? D'abord, j'arrive le bouton Edit. Je clique sur Éditer. Allez, نبدأ بأول حاجة changer la date, le client par exemple. Par exemple. La date, on clique sur la date du mois 5 par exemple, mois mai.
appuyer sur entrée. D'accord. اولا كليكي هنا من تحت ولا هنا كتبان هي النيميرو دو في تبدل. تري بيان. ديتاي دو في غنزيد نضيف واحد ارتيكل جديد ريفيرونس جديده سبا quantité c'est 3, le prix c'est 3200 par exemple. Voilà. Donc le on est validé. Je chauffe. Donc voilà, comme vous pouvez changer. Il a effectué la modification. D'accord. سالينا دابا لي ليست كاملين. يمكننا نضيفو بعض الاشياء اخرى في هذا البروجي هذا. راني نشوف ونحط لكم فيديو اخر نشوف يمكننا نزيدو دي زيكسبورطاسيون باغ اكزومبل ديال هاد لي دوني في اكسل مثلا. بغيتو تديرو ليكسبورطاسيون فيغ اكسل بيان فيغ بي دي اف. داكوغ. يلا تبارك الله عليكم والى حصه قادمه.